For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Jadi selama hampir 1 dekade, para ilmuwan mengajar sumber virus mematikan yang baru melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua terpencil di Tiongkok. Mereka menemukannya di sini di kelelawar gua Qingdao. Virus yang dimaksud itu coronavirus. Itu menyebabkan wabah sindrom pernafasan akut berat atau SARS pada Februari 2003. Coronavirus itu adalah sekelompok virus yang diselimuti oleh tonjolan paku-paku kecil protein yang kelihatan kayak mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. Seven of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit seperti coronavirus SARS-CoV, menyebabkan SARS, MERS-CoV, menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 coronavirus manusia, 4 menyebabkan flu biasa, infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menginfeksi hidung dan tenggorokan, menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh menyebabkan COVID-19. Itu memiliki ciri khas keduanya. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. Virus ini menyebar dengan mudah, tetapi dapat berdampak serius pada paru-paru. Ketika seseorang yang terinfeksi virus tersebut batuk, tetesan liur atau cairan yang mengandung virus menyebar keluar dari orang tersebut. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika tetesan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona saling mudah menular di ruang tertutup di mana orang berada dalam jarak dekat. Cuaca dingin menjaga lapisan luar virus yang rapuh agar tidak mengering, memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya.
membunuhnya. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Oke. Jadi variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah mapan. Namun karena tidak ada yang kebal terhadap virus baru, virus memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar di dalam tubuh. Di dalam tubuh, tonjolan protein menempel pada sel inang dan menyatu dengannya, memungkinkan virus membajak mesin sel inang untuk mengaplikasikan gennya sendiri. Ya. Coronavirus menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau DNA. RNA viruses tend to be smaller with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to human. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit. Artinya mereka menginfeksi banyak inang dan bereproduksi dengan cepat di dalamnya. Secara umum virus RNA itu tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan, sedangkan virus DNA itu memilikinya. Jadi kalau virus RNA bereplikasi produksi, kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebut mutasi jauh lebih tinggi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan merugikan, tetapi beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu seperti spesies inang baru. Wabah sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutation. Ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan wabah Ebola, Zika, SARS, serta pandemi COVID-19. Setelah berada di tubuh manusia, virus tetap bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau cabang dari virus aslinya. Coronavirus memiliki beberapa perbedaan utama dan kebanyakan virus RNA. Mereka termasuk yang terbesar, artinya mereka memiliki gen banyak, dan ini tuh menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi yang mematikan. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses.
While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. The mutations can make a virus less recognizable to our immune system and therefore more difficult to fight off. Untuk mengatasi resiko ini, coronavirus memiliki fitur unik, yaitu enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan. Ya, ini tuh membuat coronavirus jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan dengan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menyulitkan, tingkat mutasi yang lambat justru menjadi tanda menjanjikan dalam upaya melumpuhkan mereka. Selain infeksi, sistem kekebalan kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika menginfeksi kita lagi, sehingga kita tidak jatuh sakit. Namun mutasi dapat menyebabkan virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh dan jadi lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Students and teachers all over the world did their part to help slow the spread of COVID-19 by staying home. But what about their graduation ceremonies? Oke, mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif karena mereka dirancang sangat spesifik untuk satu virus. Itulah mengapa kita memerlukan vaksin flu baru setiap tahun. Namun tingkat mutasi coronavirus yang lambat berarti sistem kekebalan obat dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah infeksi, dan karena itu memberikan perlindungan yang lebih baik. Namun kita belum tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai jenis coronavirus yang belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk coronavirus. Kita tidak fokus pada pengobatan virus penyebab flu biasa, dan meskipun para ilmuwan sudah mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabahnya berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. Karena kita terus memasuki habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang berpindah ke manusia tidak terhindarkan. Namun jika kita menyelidiki hal ini yang belum diketahui, dampaknya tidak harus menghancurkan siswa dan guru di seluruh dunia yang telah melakukan bagian mereka dalam membantu memperlambat penyebaran COVID-19 dengan tetap di rumah. Tapi bagaimana dengan upacara kelulusan mereka? How many of you can speak more than one language? Berapa banyak dari kalian yang bisa bicara lebih dari satu bahasa? Now keep your hands up if you can speak more than two. Tetap angkat tangan kalian jika kalian bisa bicara lebih dari 2. And how about 3? Bagaimana dengan 3? Alright, very impressive. Luar biasa. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages?
Tapi apakah Anda tahu Anda bisa dengan mudah mempelajari 25 bahasa? It's true. This is a natural human phenomenon. Itu benar. Ini adalah fenomena natural dari manusia. That any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Bahwa setiap anak normal yang lahir di dunia bisa mempelajari bahasa yang diekspos ke dia. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Terus apakah Anda tahu bahasa yang kalian paparkan ke anak kalian sebelum usia 7 atau bisa dibilang usia emas itu akan menjadi satu-satunya bahasa yang terpaparkan kepada mereka saat mereka dewasa. Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat." Leonard saya bilang kalau akuisisi bahasa itu adalah sebuah intelektual yang luar biasa. That any one of us is ever required to perform. Yang dimana semua dari kita harus perform. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? Jadi saya bertanya kepada diri saya dan beberapa orang lain di sini, mengapa kita mempelajari dua bahasa? At first, we all learn language because we have to. Pada awalnya kita mempelajari bahasa karena kita harus. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. Sebagai manusia, kita didesain untuk mempelajari bahasa sebagaimana kita didesain untuk berjalan. There's simply no preventing it. But then there's some of us who actually do it for fun. Dan kita tidak bisa menghentikannya. Tapi ada beberapa dari kita yang melakukannya untuk kesenangan. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. Kita menjalani sulitnya, kita merasa susah setiap saat, tapi kita senang dengan hadiahnya. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Oke. Itu terasa sangat menyenangkan ketika kalian pergi ke negara lain, kalian mendengarkan bicara dengan bahasa lokal, dan itu juga membuka wawasan kalian terhadap memahami musik dan video dan game. So I want to ask you another question. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian pertanyaan lain. And I want you all to think about this. Apa yang kalian pikirkan tentang ini? If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jika kita menggunakan kecerdasan anak dan platera bahasa dan alat bahasa yang kita punya sekarang, kalau bisa kita mengurangi literasi. Which begs me to ask another question. Membuat saya bertanyakan pertanyaan lain. What exactly are language barriers, and what do they do? Apa itu barier bahasa dan apa yang mereka lakukan? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table. Saya tahu beberapa dari kalian memikirkan kalian berada di meja makan. And you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend.
And you're having a moment of realization. Kamu berada di antara ibumu yang Rusia dan pacar cantikmu yang Amerika, dan kamu tiba-tiba menyadari That you've just hired yourself out as a translator. kamu baru saja menjadi seorang translator. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. Jadi kamu harus mendengarkan semua sore-sore dari 3 kali. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Biarpun kamu merasa kamu bisa bahasa Inggris dan bahasa Rusia dengan hebat, dengan detail, kamu tetap merasa kebingungan, merasa frustasi, dan merasa ingin ketenangan untuk berpikir dalam kebingungan. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Tapi lebih banyak dari barrier bahasa yang saya ingin kalian tahu. Have you ever heard of linguistic relativity? Apakah kalian pernah dengar relatif bahasa? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Persepsi linguistik adalah pertanyaan bahasa menghubungkan tentang pemikiran, penglihatan, pendengaran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven. Teori utamanya itu core teori, dan ini sudah teruji secara saintik. And it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Bahwa bahasa yang kamu gunakan membentuk dirimu, sifatmu. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state Bapak Benjamin Frederick Webster, that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. jika bahasa tersebut tidak ada dalam bahasamu, maka kamu tidak akan memahami konsepnya. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. Saya berpikir mereka itu agak sedikit ekstrim dalam teori. I think rather that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with it. Saya berpikir kalau kata itu tidak ada dalam bahasamu, maka kamu akan lebih tidak berpikir tentang itu. That concept. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language. Teman saya di Israel, teman saya di sini di Israel ini, dia native Jerman, bilang kalau Inggris, changed the way that she thought about love. kalau bahasa Inggris mengubah cara dia berpikir tentang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love. Dia bilang kepada saya, dia masih ingat saat saya menjelaskan tentang konsep jatuh cinta. And that she was shocked at the use of the language. Dan dia mengalami shock akan penggunaan bahasa itu. Because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and Karena dia berpikir bahwa jatuh cinta bukanlah sebuah konsep yang datang dengan tiba-tiba, dramatically. secara dramatis. And she pictured someone actually falling. Dan dia membayangkan seseorang benar-benar jatuh. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Dan dia tahu itu, dan dia merasakan bahwa suatu hari dia akan jatuh cinta, bukan jatuh cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. Lalu di bahasa tubuh kita juga
merasakan perbedaan dalam bahasa. In Hebrew, this means wait. Di Hebrew, ini means wait. However, this is a great insult in Italy. Tapi di Itali ini adalah sebuah cacian, makian, hinaan. And I wanted you all to know that. Dan saya ingin kalian semua tahu itu. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors Dan hal yang paling jelas yang mempengaruhi bahasa kalian dalam pemikiran is in vocabulary. itu adalah vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. Sebuah studi mengatakan bahwa bagaimana tentang pengenderisasi mengubah persepsi bahasa. This study used the word he, Studi ini menggunakan kata dia, which is in German a masculine, di mana di Jerman kata dia itu maskulin word, and in Spanish it's feminine. dan di bahasa Spanyol itu feminin. So subjects were asked to come up with words to describe a key. Jadi subjeknya diminta untuk describe kata kunci. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, metal. Orang Jerman tersebut menggunakan kata berat, metal, dan The Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate. orang Spanyol tersebut memiliki kata emas, lembut, lemah lembut, cantik And shiny to describe the same word. untuk mengatakan bahasa yang sama. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. Hal unik lainnya dalam persepsi bahasa itu adalah kehadiran kebenaran. I read in a study by John Myhill Saya membaca studi dari John Myhill at University of Haifa di University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. di mana kebenaran dalam bahasa Inggris dan bahasa Inggris modern itu didasari oleh prestige. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. Jadi perkembangan bahasa tersebut mengikuti penggunaan bahasanya dari para elit. But other languages perceive correctness in a much different way. Tapi bahasa lain sangat berbeda. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. Jadi bahasa ini sangat berbeda. Seperti bahasa Arab, bahasa Hebrew, dan bahasa Islandik itu berdasarkan kontekstual. So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct. Jadi di Arab jika bahasa tersebut muncul dalam Quran dan di Hebrew bahasa tersebut muncul dalam kitab Hebrew, maka mereka menganggapnya benar. And if it doesn't, it's not correct. Tapi jika tidak, maka itu tidak benar. For these languages, there's no connection between correction and prestige. Jadi bahasa tersebut tidak ada hubungan dengan prestige. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else. Dan ada banyak sekali kata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak muncul dimanapun. Such as stam in Hebrew, Seperti storm di Hebrew, which can be translated into English as just kidding. di mana bisa ditranslasikan ke Inggris, just kidding. But not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. Tapi itu tidak
Itu hanya itu kata-kata untuk biar orang tahu bahwa kamu tidak serius. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but it actually translates directly as golden dreams. Dan halumuspas adalah kata-kata, jika ditranslasikan adalah kata-kata selamat tidur dalam Hebrew. Namun jika ditranslasikan secara literal, maka adalah mimpi emas. And there's a word in German that I love called Dan ada kata dalam Jerman yang saya sangat suka, Fernweh, sangat feminim, which dictionaries translate it as itchy feet. kata sangat feminim dalam Jerman yang jika ditranslasikan itu adalah kaki gatal. And it's the opposite of homesick. Dan itu kebalikan dari kata-kata rindu rumah, It describes the feeling that you need to travel. yang mendeskripsikan feeling kalau kamu harus berpergian. So when my German friend taught me this word, I thought, wow, Dan ketika teman Jerman saya mengajarkan saya kata ini, saya berpikir, how I wish that this word existed in my language. wow, saya sangat berharap bahasa ini ada dalam bahasa saya. And I wondered that if we use such a word, how my experience of feeling like the only one in my family with a strong desire to see the world may have been different. Dan bagaimana jika kata itu ada dalam bahasa saya, itu akan mendeskripsikan perasaan saya saya hanya seorang di dalam keluarga saya yang ingin berpergian keluar kota, keluar negeri. So a few weeks ago, after auditioning to be up here on the TED stage, Jadi beberapa minggu lalu sebelum saya mengaudisikan untuk berada di TED, I reached out to my psychology professor back in New York saya menghubungi profesor psikologi saya di New York and asked him what he thought about linguistic relativity. dan saya bertanya kepada dia, apa pendapat Anda tentang linguistic relativity? And what he says explains the story of my friend and in terms of psychology and memory, what happened when she learned a new term. Dan apa yang dia jelaskan, apa yang terjadi pada teman saya secara psikologis dalam bahasa About love. tentang He cinta. said it is the breadth of our language Dia bilang itu adalah nafas dari bahasa kita, not our vast experiences, bukan dari experience which kita, help color our lives. yang membantu kita melihat warna di dunia kita. That is in memory. Itu di memori. The language labels that we assign events and experiences shape, indeed, limit the way that we can remember them. Tapi kita melabelkan sebuah bahasa itu membatasi kita. For example, if the only positive emotion word we knew was happy, Contoh, jika bahasa positif yang kita ketahui cuma bahagia, all positive memories are labeled as happy semua memori positif kita akan dilabelkan sebagai bahagia. memories. And if they all fit in that happy bucket together, then their shared features, which make them labeled as happy, will be reinforced and at times amplified at the expense of their differences. Jika kita masukkan semua itu dalam satu ember, maka kita semua akan mengambil semua itu menjadi satu label, di mana perbedaan waktu To allow for better access. yang mengizinkan kita untuk mengaksesnya lebih baik. This is because your mind categorizes everything with language labels, so that Ini karena pikiranmu mengkategorikan semua dengan label bahasa. it can reach for your memories as quickly as possible. Jadi otak kalian bisa menggapai semuanya secepatnya. And everything that you say and do, every decision you make, every conversation that you have, is just a consequence of some memories. Dan semua kata-kata yang kamu ucapkan dan semua pembicaraan yang kamu lakukan itu semua adalah konsekuensi dari memorimu, Right? ya kan? So in other words, Dan kata-kata lain,
Your ability overall to access your memories is actually directly related to your breadth and knowledge of vocabulary. Jadi tentang kamu bisa membahasakan sebuah bahasa itu terhubung langsung dengan napasmu, terhubung langsung dengan bahasa yang kamu gunakan. Because our languages are constantly changing, language barriers are just growing bigger and bigger. Karena bahasa kita berubah-ubah, maka barier bahasa kita tumbuh makin besar dan besar. So, what do you think, everyone? Jadi apa yang kalian pikirkan semuanya? If we started taking advantage of children's amazing ability to learn languages, Jika kita mulai mengambil advantage tentang anak-anak, abilitas anak-anak untuk belajar bahasa, and the plethora of free tools that we have to learn languages dan banyak dari alat-alat yang kita punya untuk mempelajari bahasa today, hari could ini, we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? apakah jika kita mengurangi barier bahasa, kita bisa mengurangi barier dalam masyarakat? The answer to me is crystal clear. Bahasa. Jawaban untuk saya itu sangat jelas. By emphasizing foreign language study in your community, you're seizing an opportunity to reverse the creation of gaps in the way that we think and behave. Dengan mempelajari bahasa asing, maka kamu bisa mengeliminasi keterbatasan bahasa. There are so many issues in society today that are thought-based. Banyak isu di kita sekarang ini yang berdasarkan pemikiran, Like racism and hate crimes seperti rasisme dan kebencian and bullying. dan bully. So by increasing the knowledge of language, Dan dengan meningkatkan pengetahuan tentang bahasa, we can overcome these differences. kita bisa menghindari perbedaan ini. Also by having more multilingual programs for children. Dan dengan memiliki multilingual bahasa untuk anak-anak, Of course, because it's that critical age period before bahasa dengan umur kritikal age 7, 7 where tahun, we have this opportunity. dengan di mana kita memiliki memiliki kesempatan. So one such program exists in Jaffa called the Orchard of Abraham Children. Jadi program itu ada di Jawa, dinamakan Orchard of Adam. It was founded by a Palestinian man and a Jewish woman who are married. Itu didirikan oleh seorang Palestina dan seorang perempuan Israel yang menikah. And they've established 3 kindergartens that teach in both Arabic and Hebrew and celebrate both cultures' holidays. Dan mereka mendirikan taman kanak-kanak yang mengajarkan bahasa Arab dan bahasa Hebrew dan merayakan keduanya. Merayakan kebiasaan keduanya. So programs like this one are using bilingual education to promote peace and coexistence in a humanitarian, non-political way. Jadi program seperti inilah yang mengajarkan bahasa dalam kedamaian, ketenangan tanpa politik. And it's so effective Dan itu sangat efektif because our language is a huge part of our identity. karena bahasa kita adalah sebagian besar dari identitas kita. Being born to Reformed Jewish parents gave me really early exposure to the Hebrew language. Saya dilahirkan dari orang tua Hebrew, dari orang tua Israel. Saya terekspos bahasa Hebrew saat yang muda. And if it wasn't for that early exposure, I'm sure I wouldn't be here in Israel studying linguistics or giving this talk to you about the power of being able to identify with more than one language. Dan jika bukan karena itu, maka saya tidak akan dilahirkan di Israel ini dan saya tidak akan bisa mengajarkan kalian tentang bahasa. Now I want to leave you with this quote by Helen Keller.
Dan saya ingin meninggalkan quotes ini dari Helen Keller, who was an American author, yang merupakan seorang American author a political activist, dan political activist, and the first deaf-blind person ever to receive a Bachelor of Arts degree. dan orang pertama yang buta dan tuli yang mendapatkan bachelor. Suddenly, I felt a misty consciousness as of something forgotten, and a thrill of returning thought. And somehow, the mystery of language was revealed to me. Saat saya merasakan seperti ada yang hilang, lalu merasakan adrenalin. Tiba-tiba bahasa datang pada saya. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Semua memiliki nama, dan setelah nama memberikan pemikiran. Thank you. Terima kasih.